हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तो देखा तो आज मैंने 15 अगस्त हेरी 15 अगस्त खेल देखा और 15 अगस्त मैंने तो आज खेल पारे लड़ा छोवाली खेल माइकी मानुह खेला है कलगेट खेला है सब माने खेला है लड़ा गिलार खेला है तो खेल देखा गाइस फौजिर घुमा उठे क्या और ये 6 बजे से सबके गुड मर्निंग गाइस और सबे क्रिकेट खबर एक जानाबी कमेंट करबी और 15 अगस्त क्रिकेट जाबे भाले भाले कमेंट करबी गाइस। हेलो गाइस मैंने तो देखा आज मैं पताका उत्तोलन करा है 15 अगस्त और सबे जाइए पताका उत्तोलन करले तो देखा गाइस मैं जाए मैंने एन फिल्ड दिखे फिल्ड तो देखा यहाँ पताका उत्तोलन करा है देखा गाइस देखते भिडिओ भल लगे ये फिल्ड देखिए जब लगे रास्ता और यहाँ लगे रास्ता यहाँ काचा रास्ता এটা দেখিলে এদিকে যাব লাগে রাস্তা আর এদিকে যাব লাগে এই যে সো গাইস মানে তো রাস্তা পালি রাস্তা কিনালে কি হলো পতাকা উত্তোলন করে দিল এখানে মই আসার দেরি হলো অলপমান দেখাই গাইস এই মানুষ বসে খাড়া হয়ে এই গান বাজে পতাকা উত্তোলন করলো এটা মানুষ আয় আহে যায় আহে পতাকা উত্তোলন করলো ফটো লাগাই ভাবো গাইস খেল স্টার্ট হয়ে যায় খেল চলে আহে গরমে একদম টাটকা রোদে মানুষ আসেই নাকি বহুত মানুষ কমে আহে এই যাবা আকৌ এই ৰ নাই হ্যাঁ দোকানটা বাম বাম কোনটা বড় বাম বাম এটা বাম তোরা ঠিক আছে বাম হয় আর এটা দর হয় বামে এক হো এই বলে বামে এটা দ হয় চাও রে দর আরে কেন যাবি ওই দ বলে দ যাবি দ বলে তুমি দয়ে থাকবি দ পাতা একে বাম হলে উপর দিকে আসবি হ্যাঁ আগে দিকে বাম একে পেছন দিকে দ একে হও सीधा सीधा जाए था